السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کے کیے جا رہے ہیں وسیع تر بندوبست۔ یوم جمہوریہ تقاریب کی تیاریوں کا کر دیا گیا آغاز۔ سامبا میں سرحد کے قریب پایا گیا مورٹر شیل بم، اسکواڈ ٹیم نے بنایا ناکارہ۔ میندھڑ میں فوج کے زیر اہتمام دفاعی تربیتی کیمپ کا اہتمام۔ پونچھ کے 43 VDGs دی جا رہی ہے ٹریننگ۔ 18 کوچ والی ٹرین کٹرا سے پہنچی سری نگر۔ نئی ریل سروس سے قبل کی گئی پہلی مشق۔ کمشنر محکمہ ٹرانسپورٹ نے کیا بس اسٹینڈ پاریم پورہ کا دورہ۔ مسافرین کے مسائل کا لیا جائزہ۔ جلد یکسوئی کا دلایا یقین۔ اور کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی برف باری کے ہیں آثار۔ محکمہ موسمیات نے جاری کی پیش قیاسی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ تقاریب کے ضمن میں وادی کشمیر میں سیکورٹی کے وسیع تر بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر سمیت جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں فورسز کو چوکس رکھا گیا ہے۔ حساس سمجھے جانے والے علاقوں میں فورسز کی جانب سے گاڑیوں اور راہگیروں کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ جموں کے مولانا آزاد اسپورٹس اسٹیڈیم میں جموں کشمیر کی مرکزی یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ LG جموں کشمیر ترنگا لہرائیں گے اور انہیں سلامی پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے گئے ہیں۔ جموں میں مولانا آزاد اسٹیڈیم کو محفوظ سیکورٹی قلعے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسٹیڈیم کے اطراف و اکناف CCTV کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے ایک ایک سرگرمی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر چودھری ترنگے کی پرچم کشائی انجام دیں گے۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم اور اس کے طرف جانے والی تمام راستوں پر بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یوم جمہوریہ تقاریب پر کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس، فوج، CRPF کے بشمول دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اشتراک سے غیر معمولی سیکورٹی بندوبست کو قطعیت دی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی ناگہانی واقعے کو ٹالا جا سکے۔ سامبا میں ایک مورٹر شیل برآمد کیا گیا جس کو فورسز نے ناکارہ بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق سامبا میں سرحد کے قریب پیٹرولنگ کے دوران فورسز نے کامور آؤٹ پوسٹ کے قریب مورٹر شیل دیکھا، جس کے بعد بم اسکواڈ ٹیم کو فوری طور پر طلب کیا گیا اور مورٹر شیل کو محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ دیہی علاقوں میں عسکریت پسندوں سے خود کی حفاظت کے مقاصد کے تحت فوج کی جانب سے تربیتی و ورکشاپ کا میندھڑ میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے 43 VDGs اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تربیتی کیمپ میں حفظ تقدم کے تحت چھوٹی چھوٹی تکنیکوں سے VDGs کو واقف کیا جا رہا ہے۔ تربیتی کیمپ میں بندوق چلانے، عسکریت پسندوں کے حملوں کے موقع پر خود کی اور دوسروں کی جان بچانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ راشٹریہ رائفل بٹالین اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اشتراک سے میندھڑ میں تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ کٹرا سے سری نگر تک 18 کوچز والی ٹرین خدمات کی آج آزمائشی بنیادوں پر ٹرائل کی گئی۔ آزمائشی بنیادوں پر چلائی جانے والی ٹرین آج صبح 8 بجے کٹرا سے سری نگر کے لیے روانہ ہوئی۔
امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 26 جنوری کے موقع پر نئی ریل خدمات کا آغاز کر دیا جائے گا۔ واضح بڈگام، ادھمپور، سری نگر، بارامولہ ریل رابطہ پروجیکٹ کو کشمیر میں ریل خدمات کے تئیں ایک بڑی مثبت تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح نئی ریل خدمات دہلی اور سری نگر کے درمیان راست نہیں ہوں گی، بلکہ مسافرین کو کٹرا میں ٹرین تبدیل کرنا ہوگا۔ کشمیر محکمہ ٹرانسپورٹیشن وی پی مہاجن نے آج سری نگر کے پارمپورہ بس اسٹینڈ کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر نے بس خدمات مسافرین کو فراہم سہولیات کا معائنہ کیا اور ٹرانسپورٹرز ڈرائیورز کی ایسوسی ایشن سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے آگاہی حاصل کی اور انہیں اسے جلد حل کرنے کا یقین بھی دلایا۔ جو بس اسٹینڈ ہے یہاں پہ جو ہماری ایسوسی ایشن ہے ٹرانسپورٹرز کی، دے ہیڈ سرٹن ایشوز پرمٹس کو لے کے، اس کی مینٹیننس کو لے کے، ورکنگ کو لے کے، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں وزٹ کروں گا، دیکھوں گا کہ گراؤنڈ پہ بھی کیا سچویشن۔ 2-3 چیزیں جو مجھے لگتا ہے فیسلٹیز کو بہتر کرنے کے لیے، ڈرائیورز کی فیسلٹیز، کلین واش رومز، ڈرنکنگ واٹر، جو انہوں نے میرے ساتھ چرچا کی ہے، اس کے اوپر ہم امیڈیٹ کاریہ کریں گے۔ جو ان کے پرمٹس کے ایشوز ہیں وہ is a matter of policy, has got delayed because of some reasons, but ہم کوشش کریں گے کہ it gets sorted out at the earliest۔ میں جاتے ہی جموں کیونکہ آفیسز وہاں پہ ہے، سینئر اتھارٹی سے بات کروں گا اور کوشش کریں گے کہ we get back to them with a news that their permits will be issued as soon as possible۔ تو سر یہاں پہ گاڑیاں کافی پڑی ہوئی ہے جن کو پرماننٹ اور ریزیڈنٹس کا ان کا یہ مسئلہ ہے، تو what are your views about it؟ دیکھیے کچھ گاڑیاں تو میں نے ایسی دیکھی ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں، اسکریپ پالیسی میں یہ اپلائی کریں اگر وہ اس کے تحت آتی ہیں، ادروائز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو موو آن دا روڈ۔ آئی ہیو ایشوڈ انسٹرکشنز ٹو RTO، ہی ول انشور دوز وہیکلز ڈونٹ موو آن دا روڈ۔ کچھ انہوں نے نئی گاڑیاں خریدی ہیں جس میں ان کے پرمٹ کا ایشو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ سر ان کا کہنا ہے کہ 7 مہینے پہلے ہم نے یہ گاڑیاں لی ہوئی ہے، وہ شاید انہوں نے بنا کسی پرمیشن کے لی ہیں، ان کی غلطی ہے۔ اگر ہمیں پوچھا ہوتا تو ہم ضرور بتاتے کہ آپ پہلے یہ کاغذ لے آئیے پھر لے جائیے۔ غلطی اب جس سے بھی ہوئی ہے، اب اس کا سمادھان نکالنا ہے، تو سمادھان جلدی نکالا جائے گا۔ اسٹینڈ از جنرلی رن بائی این ایسوسیشن وچ کلیکٹس سم منی آلسو، دیٹ منی از ٹو بی یوزڈ فار مینٹیننس دیٹ اسٹینڈ، ویلفیئر آف دی ڈرائیورس، وہ ساری چیزوں پہ چرچا ہوگی۔ پلس ہم نے ابھی بات کی ہے، میں SDA سے بھی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا فیسلٹی وہ دیں گے اور کیا کیا ہم کر پائیں گے۔ CCTVs and other things, they are part and parcel of the entire security measure also۔ لائٹنگ کا ہونا بہت ضروری، کیونکہ دیر رات کو بھی بسز آتی ہے، یاتری آتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ کام کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ جب کوئی مہینے تک ہم آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملیں گے تو کچھ چیزیں بہتر ضرور پائی جائیں گی۔ میں نے نیشنل کانفرنس کے لیڈر و MLA راجپورہ غلام محی الدین میر نے حالیہ دنوں ہونے والی شدید برف باری کے بعد سڑکوں سے برف کی صفائی اور دیگر مسائل کے بروقت حل پر ضلع انتظامیہ کی خدمات کو تہنیت پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برف باری کے دوران بھی بجلی کی سربراہی شیڈول کے مطابق سربراہ کی گئی۔ برف باری ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو تھی، جو ضلع ایڈمنسٹریشن تھی، فل فور وہ حرکت میں آ گئے، انہوں نے سڑکوں سے برف ہٹایا۔ یہ لوگ بھی آپ کو کہیں گے سڑکوں سے برف ہٹائی گئی، اور یہاں تو صرف بڑے سڑکوں سے نہیں جو پریارٹی 1 پریارٹی 2 ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے کوچے تھے، لک روڈز تھے، ان سے بھی برف ہٹائی گئی۔ اور برف سے جو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بجلی کا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی یہاں گئی، مجھے نہیں لگا کہ ہمیں کہیں بجلی گئی ہے یہاں۔
इस वक्त भी अगर आप बिजली देख लेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हमें बिजली नहीं मिल रही है। इस वक्त 24 घंटे लगभग ये हमें 24 घंटों में लगभग 20 घंटे 18 घंटे हमें बिजली मिलती है। और ये बर्फबारी के दौरान भी ये बिजली चालू होगी। ये आप ले लेंगे सुंगरमनी बेल्ट, जो कंडी बेल्ट है, बहुत दूर का बेल्ट है, लेकिन वहां भी बिजली सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर रेस्टोर होगी। सिर्फ हमें पीने का पानी के मसाइल यहाँ पैदा होगी। पीने के पानी के इसमें कोई शक नहीं है, पीने के पानी के मसाइल पैदा हो गए, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त चूंकि बर्फबारी हुई है, उससे तो थोड़ी बहुत इसमें राहत आ गई पीने के पानी में, और जो भी मसले हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो भी बर्फबारी के बाद मसले पैदा हो गए तो वो सब जंगी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। मैं इसके लिए जो हमारा R&B डिपार्टमेंट है, जो हमारा यहाँ बिजली का डिपार्टमेंट है, और खासकर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, मैं उनको मुबारकबाद इसके लिए देता हूं। पुंछ में इंडियन आर्मी, BG ब्रिगेडियर और कोकन आर्टिस्ट ट्री के इश्तराक से हायर सेकेंडरी स्कूल मेंधड़ बालाकोट में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर रूबिया बुखारी ने शिरकत करते हुए इसको मुखातिब किया और तलबा व तालिबात को खुद रोज़गार तकनीकों से वाकिफ करवाया। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है और मैं प्रेजेंटली पुंछ कैंपस में एज एन इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर काम कर रही हूँ। और आज यहाँ पे एक हमीरपुर ब्रिगेड की हेल्प से जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया और मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन और कोलैबोरेशन में हुआ ये काम। और इसमें हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लोग स्टूडेंट्स हैं, प्लस इसके अलावा जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया में रह रही है, उनके बीच में आके ये प्रोग्राम मुझे डिलीवर करने का मौका मिला और इनको सेरिकल्चर की पोटेंशियल के बारे में बताने का मौका मिला। सेरिकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप बहुत जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर में आप अपना इनकम रिटर्न ले सकते हो और अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। और इसके अलावा इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन और जगह वेन्यू प्रोवाइड करने में इनका काफ़ी सपोर्ट है। जितने भी प्रोग्राम्स अभी हो रहे हैं, एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स और प्रोग्राम करवा रहे जा रहे हैं इंडियन आर्मी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे जम्मू कश्मीर की एनवायरमेंटल तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर। इसके साथ में यहाँ के लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करना है। गांधरबल के गुंडर हमान मुकद्दम महल्ले में पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई गई, जिस पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। मुकामी लोगों ने बताया कि वो एक अरसे दराज से पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा कर रहे थे, ताहम 9 जनवरी को 4TV न्यूज़ की जानिब से उनके मसले को पेश किया गया, जिसके बाद हुक्काम की जानिब से मसले का हल किया गया और पानी की सरबराही अमल में लाई गई। मुकामी लोगों ने 4TV न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। शुक्र गुजार 4TV यमो सन खबर चलो अकिस 2 दोन मज अन आब शुक्र गुजार गो डिपार्टमेंट आव रात पे आब मकदम माला गुंडरा मन मकदम माला पे रात पे आब 2 पोहरन खोत शुक्र गुजार एक्जर सबन तम कर कमिटमेंट पतमें 2-3 दोन मज यो आब आब आज गई प्रॉब्लम दूर वनकस बहुत ही मुश्किल। हम बहुत ही शुक्र गुजार है 4TV के, जिन्होंने यहाँ पे ये न्यूज़ चलाई है। हार्श विंटर से, जब से हार्श विंटर लगा है तब से यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हुई थी। अब चूँकि मीडिया पर्सनों ने 4TV ने मामला उठाया है, हायर अथॉरिटी के पास पहुँचा है। हायर अथॉरिटीज़ ने भी नोटिस में लिया है और उन्होंने जल्द अज जल्द काम शुरू किया है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी। मसला था मकदम महला का, पिछले 2 साल से पीने का पानी हमें नहीं मिलता था और कल हमने 4TV मीडिया आया था और उन्होंने हमारा मसला उजागर किया और फास्ट ट्रैक पे हमारा मसला चला। उनका बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने फास्ट ट्रैक पे काम किया। उधर कुपवाड़ा में बीजेपी के ज़िले सदर जावेद अहमद कुरैशी ने कई एक इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की है। इन्होंने
यकीन दिलाया कि हुक्काम से नुमाइंदगी करते हुए देरीना मसाइल का हल निकाला जाएगा। हमने कल जो इलेक्शन किए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनाया था, आज उनके गाँव में गए थे हम। वहाँ से आके कुछ लोगों ने शिकायत की थी इस नाले की, तो यहाँ पे बात करने के लिए आया था। मैं खासकर यहाँ के एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने पिछले 12 सालों से दो भाइयों ने ड्रामा करके रखे हैं, इन ड्रामाओं को छोड़ के बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, वोट मिले हैं। आवाम को जो दरपेश मुश्किलात है उनको हल करने की कोशिश करें। खासकर लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, जो बिजली बिलों की वजह से परेशान है। या जो बिजली बिल आज लोगों को 2-2 हज़ार आ रहे हैं, तो इन मसलों पे ध्यान ज़्यादा दें, ड्रामाबाजी को छोड़कर, क्योंकि ये साल निकल जाएंगे फिर कहेंगे कि हमें करने को कुछ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी हर वक्त जिसके साथ इस्तिसाल हुआ है, यहाँ के सियासी लीडरों ने किया है। हमारी तरफ से इनको एक ही मशवरा है, ईमानदारी के साथ काम करें और जो बेसिक नीड यहाँ पे आवाम को ज़रूरत है वो मैसर करें। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुपवाड़ा ने आज एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। बल्दिया की जानिब से कैब एसोसिएशन स्टैंड की फराहमी को इन्होंने गैर कानूनी करार देते हुए इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया। इस पर इंक्वायरी लगनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये क्या मसला है, हर जगह पे क्यों एसोसिएशन बन रहे हैं, वजह क्या है। अगर एक मेंबर अपना वो मेंबरशिप बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, फिर उसके बाद वो दूसरी गाड़ी रोड पे लाता है और रोड पे उसको चलाना स्टार्ट कर देता है, फिर हमारे लिए वो सिरदर्दी बन जाती है। हमारी यही गुजारिश है कि आला हुकाम से कि 26 के बाद अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई, इस पे इंक्वायरी नहीं हुई, ये सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ, फिर हम अपनी चाबियां सारा लेके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख देंगे, वो ही फैसला करके हमें कहां जाना है। जब इनका यही मानना है कि सिर्फ वो ऑनलाइन सर्विस उनको मिले, न कि उन्हें यहाँ पर और वगैरह। बिल्कुल, जब आप सर आप यही के रहने वाले, आप कहीं और की तो है नहीं। जब उन्होंने यहाँ पे पार्किंग स्पेस हासिल की, तो क्या वो वहां से ऑपरेट करेंगे? जब अगर उसको करालपुरा से फोन आएगा, वो पहले यहां से करालपुरा गाड़ी भेजेगा। उनको इसका मतलब क्या है? वो खाली आज 4 दिन से वो खड़े हैं, 4 दिन से हमने कोई उनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं देखा, वहां पे कोई उन्होंने रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं की, कहीं फोन नहीं आया उनको। तो वो आप खुद देख लीजिए ना, आप इसके साथ हैं। यूमिन से उनको जो है पार्किंग घरों में रखनी है गाड़ियां, यहाँ नहीं। हाँ जी जी, तो फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यहाँ उनको वो परमिट दिया है, परमिट नहीं माफ कीजिएगा जो सर, हमें रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए हर दरवाजे के पीछे 1 साल लग जाता है और उनको मिनटों में मिल जाता है। आप खुद ही देखिए क्या मसला है। क्या इसमें जो है आप लीगल प्रोविजन भी ले रहे हैं? हाँ, यस लीगल, एक्चुअली वी हैव अप्लाइड फॉर दैट। तो आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? यस, हमने कोर्ट का दरवाजा खटकाया है इसमें कि आप जो ऑर्डर पास हुआ है इनको पार्किंग स्पेस के लिए, उसमें तरमीम दीजिए, इनको इंक्वायरी कीजिए, सही जो वहां पे इनको जगह जिनको दे रहे हैं क्या वो सही है? क्या हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे इतने ट्रांसपोर्ट, इतने एसोसिएशन, हमें भी तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ताकि ये चेक हो सके कि ये जेन्युइन बेरोजगार है। अनंतनाग के ध्यूथू इलाके में जंगल की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोठा रेंज ऑफिसर फयाज अहमद ने कार्रवाई से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए कहा है कि भारी मकदार में जंगल की लकड़ी और 3 खच्चर जब्त कर लिए गए। इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया और जंगल की कटाई में मुलविस अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। रात को 2 दिन पहले तो मैंने एक 2 पार्टीज़ बनाई थी। तो हमने यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है D2, तो बोसन एरिया है, वहाँ हमने नाकाबंदी लगाई। तो
रात के कोई 2:30 बजे हमने मूवमेंट देखी, तो जो ही हमने टॉर्च वगैरह यूज़ की तो वहाँ पे 3 घोड़े जो कि इलीगल ये टिम्बर को स्मगल कर रहे थे, तो जो ही हमने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ से पथराव कर दिया, जिसकी जद में एक हमारा एक मुलाजिम फयाज अहमद जो कि ज़ख्मी हो गया, उसको फ्रैक्चर आ गया है, तो उसको हमने मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी वट एवर वॉज रिक्वायर्ड दैट हैज़ बीन गिवन टू हिम। तो हमने कोशिश की कि उनको अप्रीहेंड करें, लेकिन अंधेरे की आड़ में वो भागने में कामयाब हो गए। तो बाकी जो एज़ पर लॉ एज़ पर रूल हमें जो कार्रवाई करनी थी हमने ऑलरेडी कर ली है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक मुकामात पर ताज़ा बर्फ़बारी के आसार हैं। 20 और 21 जनवरी को मतला मजमूई एतबार से अबर आलूद रहेगा। इस दौरान कई एक मुकामात पर बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। 24 से 27 जनवरी के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। रिंको आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसीतर बंदोबस्त। यौम जमहूरिया तकारीब की तैयारियों का कर दिया गया आगाज़। सामा में सरहद के करीब पाया गया मोर्टर शेल बम स्क्वाड ने बना दिया नाकारा। मेंधड़ में फौज के ज़ेर एहतमाम दिफाई तरबियती कैंप का एहतमाम। पूंछ के 43 VDGs को दी जा रही है ट्रेनिंग। अठारह कोच वाली ट्रेन कटरा से पहुंची श्रीनगर। नई रेल सर्विस से कबल की गई पहली मशक। कमिश्नर महकमे ट्रांसपोर्ट ने किया बस स्टैंड पारिमपुरा का दौरा। मुसाफिरीन के मसाइल का लिया जायजा। जल्द यकसुई का दिलाया यकीन। कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी की पेश क़यासी। इसके साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।